तो बर्तमान आज आम पढ़ा जाऊे दशम श्रेणी माध्यमिक बीजगणित प्रथम पाठ सरल सह समीकरण जहाँ को इंग्राजी में लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कहुए। प्रथम आम अध्याय नाम को बुझे सरल सरल अर्थ हूँ जहाँ को आम साधारण भाव बुझीपार समीकरण समीकरण अर्थ जो बीजगणितिक परिप्रकाश बीजगणितिक परिप्रकाश बीजगणितिक परिप्रकाश अर्थात जिन्हें आम डेली लाइफ यूज कर 5x + 2 3x + 3 ये जाऊँ कौन गोटे गोटे बीजगणितिक परिप्रकाश जिते बड़े ए बीजगणितिक परिप्रकाशर किसी निर्दिष्ट मूल्य आसते तेबे आम ताहाकु कौन समीकरण बोली कहू। निर्दिष्ट जो बीजगणितिक परिप्रकाशर निर्दिष्ट मूल्य थाए ताहाकु आम कौन समीकरण बोली। एबे यही समीकरण कौन किसी प्रकार भेद थाए तार घात किंबा कौन तार अज्ञात राशि हिसाब से तार कौन किसी प्रकार भेद थाए। एबे अज्ञात राशि को बुझा अज्ञात राशि अर्थ हूँ जार किसी निर्दिष्ट मूल्य न थाए जार किसी निर्दिष्ट मूल्य न थाए बा आम कौन कहीपर जार मूल्य विषय आम जान बा अज्ञात से प्रकार संख्या किंबा कौन प्रकार वस्तु को आम कौन अज्ञात राशि बोली कहू। अज्ञात राशि को साधारणतः आम तो इंग्राजी वर्णमाला जेपरी x y z p q m यही माध्यम दर्शाई और अन्य किसी तेबे आम देखा यार अज्ञात राशि हिसाब से प्रकार भेद देखा। तो ये देखा आम किपरि गोटे अज्ञात राशि अज्ञात राशि संख्या उपर समीकरण निर्भर करे। एबे एक एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण यार अर्थ कौन आम गोटे समीकरण गोटे ही अज्ञात राशि नवा जेपरी x हो y हो कि z हो कौन सी गोटे ही नवा मनकर आम ए समीकरण साधारण रूप देखा ax + b = 0 यह हूँ समीकरण साधारण रूप समीकरण साधारण रूप कौन ax + b एठारे हूँ गोटे x सहग। एवं सहगर अर्थ कौन जो राशि राशि मूल्य जहाँकि कौन गोटे अज्ञात राशि सह रोच गोटे अज्ञात राशि सह रही से गुणन आकार सहगर अर्थ बुझला जो राशि गोटे अज्ञात राशि सह गुणन आकार रहे कि हरण आकार रहे क्या आम कौन कहू गोटे अज्ञात राशि बोली कहू। सहग कौन बुझला तापर देखा आम कौन बी रूल्य बी अर्थ हूँ आम ये कौन ध्रुवक है बी अर्थ हूँ ध्रुवक जार कौन जार किसी निर्दिष्ट मूल्य थाए जार किसी निर्दिष्ट मूल्य थाए बुझला ध्रुवक राशि कौन। तापर एबे थिला एडा एक घाती समीकरण अज्ञात राशि साधारण रूप हाँ एथिरे a नॉट इक्वल टू 0 कारण मन कर आम जदि a इक्वल टू 0 बोली नपा ताहले ax + b = 0 समीकरण रे आमर प्रथम अज्ञात राशि ax + b = 0 एठारे मन कर आम a को 0 बोली 0 × x + b = 0 ताहले यही पूरा मूल्यटी शून्य गुणन हेतु कौन हम 0 + 0 = 0 यह एक समीकरण नुहे यह कौन एक समीकरण तेणु सहग सहग
ସର୍ବଦା କ'ଣ ଅଣଶୂନ୍ୟ ଅଣଶୂନ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଅଣଶୂନ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଶୂନ ହେଇପାରିବେ ସେହି ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଣଶୂନ୍ୟ ରାଶି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y କୁ ନେବା ହେଲା। x ଓ y କୁ ନେଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା। ଏବେ ମନେକର ଆମର x ର ସହଗ a, y ର ସହଗ b ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ax plus by equal to c equal to ଗୋଟେ 0 ବୋଲି ସମୀକରଣଟି ନେବା। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କି ଆମର a ଯଥାକ୍ରମେ x ର ସହଗ, b ଯଥାକ୍ରମେ y ର ସହଗ ଓ c ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ଧ୍ରୁବକ ରାଶିର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଯାହାର କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ଓ ସହଗର ବି ଅର୍ଥ ଯିଏକି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ବାର୍ଷିକ ଗୁଣ ନ ବସାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସହଗ ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ x ଓ y ର ମୂଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆମେ x2 x equal to କେବେ 1 କେବେ 2 କେବେ 3 4 y equal to ସେଇପରି କ'ଣ କେବେ 5 କେବେ 4 କେବେ 6 କିମ୍ବା 7 କୌଣସି ବୋଲି ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର କଥା ବିଚାର କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଏତିକି ବୁଝିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ନେବା। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ନେବା a1x plus b1y plus c1 equal to 0। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ଏହାକୁ ନେବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ, ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, a1 ଓ a2 ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ x ର ସହଗ, ତାପରେ b1 ଓ b2 କାହାର ସହଗ, y ର ସହଗ, ଆଉ କିଏ ବଳିଗଲେ c1 ଓ c2, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ହେଲା। ବୁଝିଲା? a1 a2 ହେଉଛନ୍ତି କାହାର x ର ସହଗ, b1 b2 y ର ସହଗ, c1 c2 ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ଏଠାରେ a1 ଓ a2 ଏବଂ b1 ଓ b2 ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ କ'ଣ ରହିବେ, ଅଣଶୂନ୍ୟ ରହିବେ। ଅଣଶୂନ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିଛେ କି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି କ'ଣ ହେବେ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଣଶୂନ୍ୟ ରାଶି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଏହି ଦୁଇ ସମୀକରଣର ବୀଜର ରୂପରେଖ ଦେଖିବା। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ନେବା, ଗୋଟିଏ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି ନେବା, ଯଥାକ୍ରମେ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ଓ a2x plus b2y plus c2 equal to 0। এইটা নেলে আমার প্রথম সমীকরণ, এইটাକୁ দ্বিতীয় সমীকরণ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୀଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ବା ଏକଟି ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାହାର
को आम क्या आकार लिखु आम उत्तर को बीज आकार लिखु बा बीजर अन्य अर्थ हूँ कौन मूल बोली आम कहीपर बुझिले आती बीज कौन एवं आम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यही दुईटी समीकरण गोटे मात्र बीज p बिंदु रे हैला x और y रो स्थानांक आम नबा अल्फा और बीटा हैला x और y रे आम स्थानांक कोन नबा अल्फा और बीटा एबे देखो जते बेले हम स्थानांक ज्यामिति रे पढिचे स्थानांक ज्यामिति रे पढिचंती कि गोटे समीकरण पाई गोटे समीकरण पाई केतोडी एकोटी सरल रेखा एकोटी सरल रेखा आवश्यक यार अर्थ है एबे देखो आमे कोन जानले कि गोटी 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 दुई अज्ञात राशि विशिष्ट गोटे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण रे असंख्य बीज संभव मन कर आम गोटे बीज रहा टी अल्फा बीटा अन्य बीजटे रहा कौन क्यू ए और बी तेबे ए टी अल्फा बीटा क्यू क्यू ए और बी मध्य दे कौन एकमात्र सरल रेखा संभव आम ज्यामिति रे मध्य पढ़ीचे कि ज्यामिति रे पढ़ीचे दुईटी बिंदु मध्य दुईटी बिंदु मध्य एकमात्र एकमात्र सरल रेखा संभव तेणु एठार मध्य आम दुईटी सरल रेखा नब L1 को यथाक्रम नब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 बा प्रथम समीकरण L2 को नब आम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एबे आम कौन नेले दुईटी सरल रेखा नहीं गए ताबरे एबे जते बेले हम रूपरेख देखबा को जिबा हमर तीनोटी अवस्था आसी देखो एडा होचे चित्र ए नबा चित्र बी और चित्र सी न तीनोटी चित्र रे आमे गोटे जिनिस लक्ष्य कम करूछंती कि जते बेले दुईटी सरल रेखा चित्र ए परस्पर छेदी हो छेदी अर्थ से माने गोटे बिंदु रे कौन करते छेद करते परस्पर मिलन हुआ एबे यही बिंदु को आम मन कर पी बिंदु यही बिंदु को आम पी बिंदु बोली पी बिंदु आम स्थानांक कौन जाने अल्फा बीटा बोली जाने तेणु आमर प्रथम चित्र ए रे L1 तो L2 सरल रेखा L1 को L2 सरल रेखार एकोटी बा गोटे छेद बिंदु अच्छे छेद बिंदु रही जार नाम कौन पी अल्फा बीटा तेणु तेणु कौन सहसमीकरण जोड़ी एकमात्र बिंदु तारे छेद करती एमानंकर साधारण बीज होची पी अल्फा बीटा चित्रटा करे चित्र एक दाखल नहीं एबे हमें चित्र एक दीटा सरल रेखा L1 और L2 मिले एमानंकर गोटे मात्र छेद बिंदु जार ना हो कौन पी तार से पी बिंदुर स्थानांक हूँ अल्फा बीटा जिते बड़े आम L1 समीकरण बोली क्या नहीं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आमर कौन यही L1 टे
L2 को बा L2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 को गोटे मात्र बिंदु P अल्फा बीटा छेद कर ताहले एही दुईटी सरल रेखार एकमात्र छेद बिंदु बा साधारण साधारण बीज हेबो कि P अल्फा बीटा बा हमर बीज तेणु आमे एठारे यही सिद्धांत उपनीत हलु कि दुईटी सरल रेखार दुईटी सरल रेखार छेद बिंदु भी ताहार बीज एतिकी बुझिल कि गोटे गोटे दुईटी सरल रेखा मध्य तार बीज किपर निर्णय करा ताबे एबे चित्र 1 रे आमे कोन देखिले कि L1 ओ L2 सरल रेखार L1 ओ L2 सरल रेखार एकमात्र छेद बिंदु P अल्फा बीटा तेणु आमे कहि परिबा समीकरण 1 ओ समीकरण 2 बा हमर कोन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 एही दुईटी समीकरण एकमात्र उत्तर P अल्फा बीटा संभव एही प्रकार शर्त को आमे को एही प्रकार शर्त को अनन्य समाधान को आजे एही प्रकार समीकरण रूप को संगत और स्वतंत्र कहा जाए संगत और स्वतंत्र कहा जाए तेबे एपरि बुझिले एबे देखो आमे जानिबा कि परि कि सह समीकरण जोड़ी सह समीकरण जोड़ी किपरि माने से माने संगत और स्वतंत्र अछंती बोली किपरि जानिबा पूर्व आमे कोन जानले A1 A2 B1 B2 एवं C1 को C2 विषय अवगत अछि हैला ताहाले एमानकर अनुपात किंबा A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 को नै आमे किपरि जानिबा कि समीकरण दो संगत और स्वतंत्र अछि जेते बेले कि A1 तो by A2 ର अनुपात ତାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ B1 और B2 ର अनुपात ସହ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କହୁ समीकरण दो केउंतिर अछंती संगत स्वतंत्र शर्त बा रूप रे अछंती बुझिला किपरि हम निर्णय करिबा एठारे हम कोन A1 और A2 गुण हमें x रो सहगर अनुपात बोली कहि परिबा एवं हमर कोन B1 और B2 को y रो सहगर अनुपात बोली कहिबा बुझिला एतिकी तापर एबे हम देखिबा द्वितीय चित्र रे कोन वर्णना करा जाय छै देखो एबे चित्र 2 रे L1 और L2 रेखा बा हमर कोन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 समीकरण द्वय एक और अभिन्न एक और अभिन्न अर्थ कोन जेते बेले कि गोटिए रेखा अन्य ऊपर अवस्थित करू एबे देखो हमर प्रथम L1 और L2 रेखा दो L1 मझिरे L1 ऊपर केउ रेखा L2 अवस्थित L1 ऊपर के हमर L2 अवस्थित ताहाले एमानकर छेद बिंदु कोन हबो असंख्य
ହୋଇପାରିବ। ଏମାନଙ୍କର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଅସଂଖ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର 1 ରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ କି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ହେଲୁ? ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ସହ ନିର୍ଭର କରେ। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ଆମର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଣ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଠାରେ ଆମର L1 ଓ L2 ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଆମର କଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ହେଲୁ କି L1 ଓ L2 ର ଅସଂଖ୍ୟ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହେତୁ ଆମର କଣ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ଓ a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ଏହି ଦୁଇ ସମୀକରଣର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ହେବ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା କଣ ହଉଛି? ତାହେଲେ ଏବେ ଚିତ୍ର 1 ବେଳେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ବୀଜ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଏହି ସମୀକରଣର ରୂପ ବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କାରଣ ଏଠାରେ କଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି x ଓ y ର ମୂଲ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। କଣ ହେଇପାରିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। କେତେବେଳେ x ର ମୂଲ୍ୟ a କିମ୍ବା b ହେଲା ବେଳେ y ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ କେତେବେଳେ a କିମ୍ବା b ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ କହୁ। ତାହେଲେ ଏପରି ଜାଣିବା କିପରି କି କଣ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ? ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ କିପରି ଆମେ ଜାଣିବେ କି ସେମାନେ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କି ଆମର x ର ସହଗର ଅନୁପାତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଛେ? x ର ସହଗର ଅନୁପାତ କଣ a1 by a2 ଆଉ y ର ସହଗର ଅନୁପାତ b1 by b2 ଏମାନେ ଓ ଧ୍ରୁବକ ରାଶିର ଅନୁପାତ। ଧ୍ରୁବକ ରାଶି କି ଏଠାରେ ଆମର କଣ ସମୀକରଣ ଦେଲେ c1 ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସହଗର ପରସ୍ପର କଣ ହେବେ? ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା କି ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯଥା ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳର ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିଲା? ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପରେଖ କିପରି ହେବ? ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏତିକି ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର 3ରେ କିପରି ଆମେ ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଚିତ୍ର a ଓ b କିମ୍ବା 1 ଓ 2 ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ସଂଖ୍ୟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଚିତ୍ର 3 ରେ ଦେଖିଲେ କି L1 ଓ L2 ରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି। କଣ ଅଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କ'ଣ। ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କ'ଣ। ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା କ'ଣ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନା। ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ସରଳ ରେଖାକୁ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେନି, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି L1 ଓ L2 ରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ସଂକେତ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ, L2 ପ୍ୟାରାଲାଲ L2, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମାନ୍ତର ଚିହ୍ନ। L1 ପ୍ୟାରାଲାଲ ଟୁ L2। ତାପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି L1 ଓ L2 ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେଲେ, ତେବେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଅସମ୍ଭବ। ହେତୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ବୀଜ ରୂପରେଖକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୀକରଣ ରୂପକୁ ଆମେ କହୁ ଅସଙ୍ଗତ। କ'ଣ କହୁ, ଅସଙ୍ଗତ। ଏତିକି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱୟ। ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱୟ କିପରି ଅସଙ୍ଗତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ କି x ର ସହଗ ଯଥାକ୍ରମେ କି A1 A2 ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତକୁ ଆମେ କିପରି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା A1 by A2 ନହେଲେ A1 ଇଷ୍ଟୁ A2। ତାପରେ y ର ସହଗ ର ଅନୁପାତ, y ର ସହଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି B1 ଓ B2 B1 by B2 equal to B1 ଇଷ୍ଟୁ B2 ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବକ ରାଶିର ଅନୁପାତ ବା କ'ଣ C1 C2, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା C1 by C2 ଇଷ୍ଟୁ ବା ଆମେ C1 ଇଷ୍ଟୁ C2 ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବେ ଏତିକି ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ, ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ରୂପରେଖ ଆମର A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, x ର ସହଗର ଅନୁପାତ y ର ସହଗର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବକ ରାଶିର ସହଗର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି କହୁ। ଏତିକି ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆମେ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, ଯାହା ରୂପରେଖକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବା ସମୀକରଣ ରୂପକୁ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ତୃତୀୟଟି ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ବା ଅସଙ୍ଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ରୂପରେଖ କେମିତି ରହେ, A1 by A2 not equal to B1 by B2। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନରେ A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ଅସଙ୍ଗତରେ
a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନରେ ରୂପରେଖକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ରୂପରେଖ ସରଳରେଖା ରୂପରେଖ ରହିବ ପରସ୍ପର ଛେଦି ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବରେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏକ ଓ ଭିନ୍ନ। ବୁଝିଲେ ଏତିକି? ଆମେ ତିନୋଟି ପ୍ରଥମ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନରେ ତାହାର ସମୀକରଣ ରୂପକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କିମ୍ବା କ'ଣ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବୀଜ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ x ର ସହଗ a1 a2 କୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାହା ସହିତ କରିବାକୁ b1 b2 ଯଦି ଥିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବା କି ସମୀକରଣରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବେ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନରେ ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? x ର ସହଗ y ର ସହଗ କ'ଣ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ କଥା ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? x ର ସହଗ y ସହିତ ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ସହ ଅସମାନ ରହିବ। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ବୁଝିଲା ଚିତ୍ର 1 2 ଓ 3 ରେ କିପରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆମେ କିପରି ସରଳ ରେଖା ବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ କି କିପରି ସମୀକରଣକୁ ଲେଖ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଲେଖ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା 2x + 3y = 5 କୁ ନେବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ। ତାପରେ ନେବା 3x + 4y = 7 ଏହାକୁ ନେବା ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର କିପରି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ସମୀକରଣ 1 ଓ ସମୀକରଣ 2 ରେ କ'ଣ x ର ମୂଲ୍ୟକୁ y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। x ର ମୂଲ୍ୟକୁ y ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା? ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ କୁହାଗଲା କି x ର ମୂଲ୍ୟକୁ y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ କି x ର ମୂଲ୍ୟକୁ y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ x କୁ ରଖି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ କି y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା x ର ମୂଲ୍ୟ ସହ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ସବୁଜ ମୂଲ୍ୟକୁ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିଲେ କି x ର ମୂଲ୍ୟକୁ କିପରି y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ y ର ମୂଲ୍ୟ କିପରି x ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସମୀକରଣ 1 ରେ ହେଲା ସମୀକରଣ 1 କ'ଣ ଥିଲା 2x + 3y = 5 ହେଲା। ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ a1 ହେଉଛି 2 b1 3 ଏବଂ କ'ଣ c1 -5 ଏପଟେ 5ଟା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ 5 = -c1 ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେବା ତାହେଲେ ଇଏ -5 ରହିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟକୁ କ'ଣ x ର ମୂଲ୍ୟକୁ y ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2x + ସମୀକରଣ 2x + 3y + 5 ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ -5 = 0
एबे x को रखी प्रथम -5 सेपट गले +5 +3y सेपट गले -3y बाय 2 गुडा जो कौन x सहित गुणन होइछ ता कौन हरण रे परिणत हो एडा थिला कौन हमर प्रथम समीकरण रे x ର मूल्य को y माध्यम रे प्रकाश करिबो ताले एबे देखिबा हम कौन द्वितीय द्वितीय समीकरण कौन 3x + 4y = 7 एठारे मध्ये कौन दक्षिण पार्श्व रे की अछि दक्षिण पार्श्व रे 7 दिबा हेतु 7 रे कौन -c2 आमे जेतो बेले कौन a1 3 b1 4 और जेतो बेले c1 b1 4 और c1 कथा कहला बेले आमे एथरे 7 बोली कहि परिबे कारण -c2 7 सहित समान ताहले आमे 7 डाकू कोन दक्षिण पार्श्व वाम पार्श्व को आनिले एहा काइरे कोन दब -7 रे कोन दब एठारे जेते बेले आमे कोन ए समीकरण को पुनर्बार लिखबा ताहले कोन 3x + 4y -7 = 0 हैला एठारे आमे कोन करिबा पुनर्बार x रो मूल्य को y माध्यम रे प्रकाश करिबा ताहले हमर कोन x को वाम पार्श्व रखिबा और सब जगह राशि कोन दक्षिण पार्श्व को -7 दक्षिण पार्श्व को नेले +7 +4y दक्षिण पार्श्व को नेले कोन -4y बाय 3 टा एठारे गुणन अछि सेपट गले कोन हरण बुझिला एठारे हम कोन गले द्वितीय समीकरण रे हमरे x रो मूल्य को y माध्यम रे प्रकाश करले एति की बुझिला आपन को ताहाले एबे हम कोन देखिबा कि किपरि आमे एही दुईटी समीकरण रो तार मूल्य निरूपण करिबा जेते बेले कि हमर प्रथम समीकरण रे कोन देथिला 5x = 5 - 3y / 2 एठारे y रो आनुषंगिक मान नट एठारे आनुषंगिक मान रो अर्थ कोन आमे किछि अनुमान करी किछि मूल्य न जेपरि हम y रो मूल्य किछि मते नै परिबे 1 y रो मूल्य 1 हो किबा 2 3 किछि मते नै परिबे किंतु एपरि किछि मूल्य नबा जाके कोन द्वितीय समीकरण सह मते मेल खाउ प्रथमे आमे कोन नबा y रो मूल्य को एठारे आमे कोन मन्ने करो हमर y रो मूल्य एठारे 1 तबे आको जते बेले हमर x = 5 - 3y / 2 रे प्रयोग करी ताहले y रो मूल्य जते बेले हम 1 नै छै कोन 5 - 3 * 1 / 2 x = कोन 5 - 3 * 1 केते -3 / 2 हमर कोन x रो मूल्य x = कोन 5 - 3 2 / 2 x रो मूल्य केते 1 तापरे जते बेले हम कोन प्रथम समीकरण रे y रो मूल्य 1 नै छै ताहले हम कोन द्वितीय समीकरण रे मध्ये y रो मूल्य 1 नेबो को चेष्टा करिबो देखो एबे द्वितीय समीकरण x = कोन दिथिला हमर 7 - 4y / 3 एठारे हम कोन करिबा y रो मूल्य पुनर्बार 1 7 - 4 * 1 / 3 x = 7 - 4 / 3 x = 3 / 3 x = 1 आमे कोन देखिले कि जते बेले आमे y रो मूल्य को 1 बोली नोचे जते बेले हमर x रो मूल्य प्रथम समीकरण रे हमर x रो मूल्य को जते बेले हम y माध्यम रे प्रकाश करले हमर y रो मूल्य 1 नेले हमर कोन x रो मूल्य मध्ये 1 आछ सेहि बेले हमर कोन द्वितीय समीकरण रे मध्ये y रो मूल्य 1 नेले हमर x रो मूल्य 1 आछ ताहाले एबे हम कोन लेबा द्वितीय आनुषंगिक मूल्यटी नबा द्वितीय अनुमान करी मूल्यटी नबा y रो मूल्य को मने करू नबा हम कोन 2 बोली न ताहाले x = कोन 5 - 3 * 2 /
2 x इक्वल टू 5 माइनस 6/2 एठारे आमे कौन लक्ष्य कलु कि उत्तर हमर भग्नांश रे आसे उत्तर हमर कौन करे भग्नांश रे आसे एबे भग्नांश रे उत्तर आसले आमे सब बेले चेष्टा करिबा कि आमे सब बेले चेष्टा करिबा उत्तर सब बेले कौन पूर्ण संख्या रे ही आसु उत्तर सर्वदा कौन पूर्ण संख्या रे ही आसु पूर्ण संख्या रे आसिले उत्तर कौन हबो कि आमे जेते बेले लेखचित्र को आमे जेते बेले लेखचित्र रे संख्या को उपस्थापन करिबा किंबा संख्या को हम जेतल प्रयोग करिबा सेते बेले हमको किछि सहज संख्या को प्रयोग कला बेले सहज मना नहीं कि आमे से -1/2 को मध्य से संख्या रे उपस्थापन करि परिबा किंतु आमे कोन हो किछि सहज उपाय रे करिबा ताहाले एबे हमर कोन आसला y जेते बेले 2 नेले हमर कोन x रो मूल्य अलगा पळि आस ताहाले एबे हम मने करो न कोन मने करो y इक्वल 2 बोली न प्रथम समीकरण कोन x इक्वल टू 5 माइनस 3y/2 द्वितीय समीकरण x इक्वल टू 7 माइनस 4y/3 देखिबा कोन प्रथम समीकरण x इक्वल टू 5 माइनस 3 y रो मूल्य जगह रे हम 2 नबा x इक्वल टू कोन x इक्वल टू 5 माइनस 3/2 x इक्वल टू कोन 5 माइनस 6/2 x इक्वल टू -1/2 एठारे हम आपको नबान द्वितीय समीकरण रे को प्रयोग करिबा x इक्वल टू 7 माइनस 4 * 2/3 x इक्वल टू 7 माइनस 8/3 x इक्वल टू -1/3 ଏହା को मथो हमें नबाने एबे y रो मूल्य को हमें किछि अन्य नै देखिबो मने करो y रो मूल्य हमें -1 बोली न -1 नै हमरो कोन प्रथम समीकरण x इक्वल टू 5 माइनस 3y/2 रे हमें कोन देखिबा x इक्वल टू 5 माइनस 3 y रो मूल्य जगह हम कोन -1 बोली प्रतिस्थापन करिया बाय 2 x इक्वल टू 5 माइनस -1 -3 -1 उत्तर केते +3 माइनस माइनस प्लस बाय 2 x इक्वल टू 8/2 x इक्वल टू 8/2 जेता हम हरण करिया तारा उत्तर केते हमर 4 आस तापर जेता द्वितीय समीकरण मध्ये हम ताको प्रयोग करिया x इक्वल टू कोन हमर 7 माइनस 4y/3 ताहाले x रो मूल्य हम y रो मूल्य केते नेबो -1 न हला y रो मूल्य नबा -1/3 x इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू -1 उत्तर के माइनस माइनस प्लस 4/3 x इक्वल टू हम हला केते 11/3 हम मध्ये कोन असंभव तेनु एबे कोन करिबा हमें देखो प्रथम मूल्य रे हमर कोन आसला x टा गोटे पूर्ण संख्या आसला x टा गोटे कोन पूर्ण संख्या आसला तेबे हमें कोन करिबा एबे द्वितीय मूल्य रे द्वितीय समीकरण हमें y रो मूल्य को किछि परिवर्तन करिबा द्वितीय समीकरण रे y रो मूल्य परिवर्तन करिबा द्वितीय समीकरण रे हम कोन करिबा y रो मूल्य परिवर्तन करिबा ताहाले मने करो एबे हम y रो मूल्य केते नबा -2 बोली न मने करो हम y रो मूल्य केते नबा -2 ताहाले हमर कोन x इक्वल टू 7 माइनस 4y/3 रे हम कोन देखिए x इक्वल टू कोन 7 माइनस 4 इंटू -2/3 x इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 4 दुगुणे 8/3 x इक्वल टू कोन 7 प्लस 8 15/3
x इक्वल टू कौन 5 ताहले एबे हम कोन करबा दुईटी समीकरण एबे हमर समीकरण 1 और समीकरण 2 टी रो हमें दुईटी मूल्य बा बीज निर्धारण कर सकछु दुईटी मूल्य बा बीज निर्धारण कर सकछु प्रथम टी रो समीकरण 1 रो दुईटी बीज p1 और p2 p1 बिंदुर बीज केते 1 1 p2 बिंदुर कोन -1 4 ताहले एबे हमरो सेही पर ठीक सेही पर कोन समीकरण 2 रे मध्य समीकरण 2 रे q1 बिंदुर स्थानांक केते 1 1 आ कोन q2 बिंदुर स्थानांक केते -2 5 होला एठार हमें एही दुई कोन बीज को एबे हमें कोन किछि सारणी प्रस्तुत करिबा प्रथमे हमें समीकरण 1 रो सारण रूप न ହେଲା समीकरण कार 1 रो सारण रूप न द्वितीय को हमें समीकरण 2 रो सारण रूप न होला हमें समीकरण 1 रे p1 और p2 बिंदुर स्थानांक p1 और p2 बिंदुर स्थानांक जो तापर हम कोन 1 1 और कोन 4 -1 x रो मूल्य को हमें कोन हमें p1 बिंदु रे होला देखो p1 p2 बिंदु दिरा सूचित होला x रो मूल्य 1 y रो मूल्य 1 नेले तापर हमर x रो मूल्य केते 4 हेला बडे y रो मूल्य केते -1 होय तापर एबे हम ठीक सेही परी कोन समीकरण 2 रे q1 और q2 बिंदुर स्थानांक देखिए q1 और q2 बिंदुर स्थानांक जते बेले हम को देखो q1 बिंदुर स्थानांक केते 1 1 और q2 बिंदुर स्थानांक 5 माइनस एठारे हम x जगह रे कोन ऊपर देबा q1 q2 x जगह रे 1 y जगह रे 1 तापर द्वितीय q2 बिंदुर कोन x जगह रे हम केते दबा 5 y जगह रे -2 एही परी हम चारटी बिंदु कोन समीकरण रे उपस्थापन करी देखो हमरो y और y डैश एक्सिस x डैश और x एक्सिस एठार हम हमरो चारटी बिंदु प्रथम p1 बिंदुर हमें ऊपर एठी लिखि दबा सहज हेबो p1 बिंदुर स्थानांक केते नेथिले हमें 1 1 p2 बिंदुर हमें केते नेथिले 4 -1 q1 बिंदुर 1 1 q2 बिंदुर केते 5 -2 हैला एठारे हमें कोन करबा एही बीज गुडी को हमें समीकरण रो उपस्थापन करिबा देखो प्रथमे हमर एठारे जेहेतु लेख चित्र रे हमर किछि दूरता मध्य रे कोन हमर बिंदु बा स्थानांक अंकित होइथे तबे एठारे मध्य हम कोन करिबा ठीक सेही परी किछि स्थानांक अंकित करिबा स्थानांक अंकित करिबा देखो प्रथमे p1 बिंदुर स्थानांक केते 1 और 1 p1 बिंदुर स्थानांक केते 1 और 1 आको जब हमें p1 स्थानांक लिखिबा 1 और 1 तापर p2 बिंदुर स्थानांक हमर केते देछि 4 -1 4 -1 एठारे -1 4 स्थानांक 8 -1 रो 8 तेनु हम आको वर्धित करी हम कोन एठारे p2 बिंदु देइकरी हम कोन लिखिबा 4 और -1 तापर q1 बिंदु p1 सहित समान होसे q2 बिंदु को हम लिखिबा 5 और कोन 5 और -2 रो अंतर्गत बोली लिखि जेते बेले आमे ही दुईटी रेखा को जोग करी सेते बेले आमे कोन देखिबा कि दुईटी रेखा परस्पर कोन p बिंदु थरे छेद कर हैला p1 इक्वल टू
क्यू पी P1 इक्वल टू P1 ନେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏକ ବିନ୍ଦୁଟି ସାଧାରଣ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁଟି ସାଧାରଣ ଛେଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ 2x plus 3y minus 5 equal to 0 3x plus 4y minus 7 equal to 0 এই দুইটা ଆମେ କଣ ବୀଜ ବା ସମାଧାନ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ P1 equal to Q1 equal to P ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନେଇକିରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିଲା କିପରି ସମୀକରଣ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ